गोटे मिनिट माँ का म्यूजिक सहित नीरव रहा दिव्यजन प्रति निजक उन्मुक्त कर रखा आशीर्वाद प्रार्थना करवा साइलेंस। ओवर बर्तमान मु भौणी मान को अनुरोध करी से गोटे मातृवंदना परिवेशन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे जग सिर मोर बनाए भारत महावर विक्रम दे अम्ब विमलमति दे। कोठो भोग खिया मचका खिया कोठो भोग खिया मचका खिया उठ हे पहड़ भांगी उठ हे पहड़ भांगी पंडा पड़ियारी करंती गुहारी पंडा पड़ियारी करंती गुहारी हेबाकू चंदन लागी हेबाकू चंदन लागी कोठो भोग खिया निदा पथर को निदे कि सोईछ षाठिए पउठी खाई षाठिए पउठी खाई मु जणे पतित कांदी कांदी मरे मु जणे पतित कांदी कांदी मरे मोडाक कि शुभु नाही एड़े बड़ा पण धरिछ आपण कुहते बे कहा पाई उठ हे पहड़ भांगी कोठो भोग खिया। हे कृष्ण भूल के गलाणी तुमे पिला दिन जदि केबे समय पाइब
ମଥୁରାରୁ ଗୋପକୁ ଆସିବ। ଯଦି କେବେ ସମୟ ପାଇବ ମଥୁରାରୁ ଗୋପକୁ ଆସିବ। ଦେଖିଯିବ ନନ୍ଦରାଣୀ ତୁମ ବିନା କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ। ହେ କୃଷ୍ଣ ଭୁଲିକି ଗଲଣି ତୁମେ ପିଲାଦିନ ମାଟି ଖାଉଥିଲ ବୋଲି ନନ୍ଦରାଣୀ ଆଉ ଜମା ମାଟିରେ ଚାଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଠକୁ ଯାଇଛ ଭାବି କେତେବେଳେ ଲେଉଟିବ ଗୋପୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସତେ କି ସବୁ ଭୁଲିଛ ନା ଭୁଲିବା ବାହାନା କରୁଛ। ଦେଖି ଯାଅ ଥରେ ଆସି ତୁମ ବିନା କେମିତି ଗୋପ ସାରା ଶ୍ରୀହୀନ। ହେ କୃଷ୍ଣ ଭୁଲିକି ଗଲଣି ତୁମେ ପିଲାଦିନ ଭୁଲିକି ଗଲଣି ତୁମେ ପିଲାଦିନ। धन्यवाद अपा। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आजिका यही स्कूल उपस्थित थिबा समस्त छात्र छात्री एवं आमको यही कार्य रे साहाय्य करुथिबा आम मैम माने आमे आजिका एठी उपस्थित हेबार कारण हैला जे श्री अरविंदर पूर्ण जोग उपरे किछि आलोकपात करिबा। सेति पई आम अजय भाई आसीचंती आपण मानको किछि कहिबे। बिनकारु आम आसीचंती ललित भाई तापर आम आसचंती विशाल आज्ञा। ता आगरू मु आम कॉलेज अध्यक्षा को किछि दी पद उद्बोधन देवा पई कहिबी। आजिका ए वर्णाढ्य सभारे उपस्थित मुख्य संयोजक अजय कुमार पलेई भाई, पूजारी सार, विश्वाल सार, मो अनुष्ठान समस्त अध्यापक अध्यापिका एवं सहकर्मचारी माने तत्सहित मोर स्नेहर छात्री माने माँ अरविंद एवं श्रीमांकर विषय रे मोर किछि अभिज्ञता नाही, मु किछि भी कहि परिबे नाही। किंतु छोट थिला बेले मो मामू घर को मु जाए एवं मो मामू घरे से माने कि श्रीमार भक्त किंबा श्रीमा अरविंदर भक्त नथिले, किंतु तांको घरे मु सबुदिन श्रीमा अरविंदर फोटोटीए देखे, दी जनकर फोटो देखे एवं से माने केही तांकर मंदिर ठाकुर घर पूजा करती, पूजा भी देखे। तांको विषय मोर आग्रह किछि नथिला, किंतु हठात थरे गोटे समय मिलिथिला एवं से समय रे मु पंडिचेरी जाइथिली। पंडिचेरी रे श्रीमा अरविंदर आश्रम जाइथिली। से जगार शांति अवर्णनीय। से जगार पाद देले पादठू गोड़ पर्यंत झिमझिम करि उठे, सते जेपरि कि लागे माँ श्रीमा एवं अरविंदर आशीर्वाद वर्षा होउची बोली। से अनुभूति से अनुभव मो पाखरे वर्तमान भी अच्छी। बोध हुए मु चाकरी करुथुबा पर्यंत से अनुभूति मो पाखरे सबुदिन रहिथिबो। सबुठु सौभाग्यर कथा जे आज जो श्रीमा अरविंदर आमे आलोचना करिबा, आलोचकंकर सह मिसी से किछि कहिबे आमे सुनिबा, ता पूर्वरु मु केवल छोटिया कथाटिए जानिथिली जे फ्रांस रो पेरिस सहररु जेतेबेले श्रीमा आसीतिले पंडिचेरी को, पंडिचेरी रे गोटे फरासी कॉलोनियल थिला एवं फरासी लोक माने सेठिरे बसवास करुतिले। आज भी देखिबो से जगह रे फरासी रो लोक माने फरासी एटमॉस्फियर तमे से जगह रे अनुभव करि परिबो।
ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ମା ଭାବରେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୀରା ସେ ଜାଗାରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ମା ବୋଲିକି। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମ ଅଟେ। ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଣିବା। ଏବଂ ଆଜି ମୋତେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି କରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଅଫିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଟେବୁଲଟିଏ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମୋ ଟେବୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କାଚଟିଏ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ 2ଟା ଫଟୋ। ଆଜି ବି ଯଦି କେହି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କମନ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକିରି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକିରି ବସିବ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ମୋ ଟେବୁଲରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀମା ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫଟୋଟିଏ ଅଛି। ସାର୍ ବି ଯଦି ଦେଖିପାରିଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ବସିଯାଏ ଏବଂ ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନର ସେଇ ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରେ। ଶେଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କରେ। ତାଙ୍କର କରୁଣା ମୋ ଉପରେ ବର୍ଷୁଥାଉ, ତମ ଉପରେ ବର୍ଷୁଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷୁଥାଉ। ଏହା ହିଁ ଆଜି ଦିନରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ହିଂସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା କହିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଶ୍ରୀମା କିଏ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଆଜିର ଛୁଆ ଆଗାମୀକାଲି ପୁରୁଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତୁମ ବହୁତ ହତଭାଗା। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କ 10 ଅବତାରର ଶେଷ ଅବତାର। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶେଷ ଅବତାର ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତ ମଣିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭଗବାନ ମଣିଷ ଜନିର ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମଣିଷ ଜନିରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ମଣିଷ ଶରୀର ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ନେବା ପାଇଁ, ଅତି ମାନସ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ତାହା କ'ଣ କିପରି ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ। ଭାଇ Pranam Mar, the lotus feet of the Divine Mother. କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ, ଗୋଟିଏ କଥା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହେଇଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କ କୃପାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା। ମା କୃପା ନ କଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର କୃପା ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହେଇପାରିଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ଥିଲେ ମା କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଅଭିଳାଷକୁ ସାଫଲ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ଫଟୋ ଦେଖୁଛ, ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର। ଶ୍ରୀମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ 2 ଜଣ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀମା 2 ଜଣ ନୁହନ୍ତି। କଏନ୍ ସବୁ ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ? କଏନ୍, 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍, ଟଙ୍କାକିଆ କଏନ୍, 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍, 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଦେଖିଛ? କଏନ୍ର 2ଟା ପାଖ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପଟେ ହେଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଟେଲ୍। ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କେତେ ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ତାକୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ପାଖ ସିନା 2ଟା, କଏନ୍ କେତେଟା? ଠିକ ସେଇଭଳି ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି 2ଟା ପାଖ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଦେ ଆର୍ ୱାନ୍ ହେଲା। ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ସଂସାରକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? କିଏ ଏଇ ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ? ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ କଣ କହିଲି? ଦ ସୁପ୍ରିମ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମ, ପରମ ମାନବ ରୂପରେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ପରମ କଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର କିଛି କିଛି ଅଂଶକୁ ଦେଇ
अवतार पुरुष मानक अवतार मानक पठेइथिले विभूति मानक पठेइथिले सेमाने हमकु चेतनार गोटे स्तर आ गोटे स्तर को उठे नैथिले किंतु एबे काम हला पूर्णांग रूप दिया जो पूर्णता रूप दिया जो तेणु पूर्णतार देवी से होचंत श्रीमा श्रीमा किए पूर्णतार देवी जे कि भगवान करो चेतना और शक्ति द फोर्स एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन द मदर ऑफ ऑल जे कि सकलंकर जननी मदर ऑफ ऑल गॉड हेड्स जेते जेते देवाधीश्वर अछंती देवता मानक मध्य पुणी ईश्वर अछंती ना श्रेष्ठ अछंती कि नहीं जेमती भगवान श्रीकृष्ण महेश्वर ब्रह्मा विष्णु आम जानचु कि नहीं ये माने होचंती देवाधीश्वर ये देवाधीश्वर मां मदर ऑफ ऑल गॉड हेड्स माने कौन सकल देवाधीश्वर से होचंती मां देवाधीश्वर किए किए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्रीकृष्ण श्रीराम परशुराम बुद्धदेव जेते तो अवतार ये सकलंकर एपरिक असुर पिशाच मान मदर ऑफ ऑल माने सकलंकर जननी सकल भितर किए किए अछंती सकल भितर किए किए सब अछंती ना नहीं ग्रह नक्षत्र मान अछंती कि नहीं गछलता मान अछंती कि नहीं पशुपक्षी मान अछंती कि नहीं देवादेव मान अछंती कि नहीं असुर पिशाच मान अछंती कि नहीं अपशक्ति मान अछंती कि नहीं दिव्य शक्ति मान अछंती कि नहीं ये सकलंकर जे जननी सी होचंती श्रीमा कौन भाई पृथ्वी को आसचंती ए पृथ्वी भावना हो का हो जाइछि बोली दिव्य भाव योजनाबद्ध भाव ए पृथ्वी को तैयारी कराइछि दिस वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ड विथ रैंडम ब्रिक्स ऑफ चांस ए पृथ्वीटा गोटे हम टेका फोबार देलु पड़ी खंड खंड हो गला जेते खंड हो गला सेतरा पृथ्वी हो गला ए कि आमे कौन जानछु विज्ञान रे एमिति घुरु घुरु का बाड़े उड़ा हो गले तापरे 9 खंड घर अलग हो गले 9टा ग्रह कि सूर्य चारिपटे घुरले ता भीतर हम पृथ्वी होची गोटे एटा जानछु ना नहीं हैं हम विज्ञान पाठ रे हम पढिछु सेई भलिया पृथ्वीटा हेनी हला विज्ञान हो तो सेमती कहि पारे किंतु प्रकृत कथा होची दिव्य योजना रे दिव्य भाव रे ए पृथ्वी को सृष्टि करा जायछि तेणु ए पृथ्वी हो का हो जाए कारण ए पृथ्वी हम परमंकर लीलाभूमि दिव्य जननीकर मधुमय नीड़े ये पृथ्वी परिवर्तित हम से सबकि दिव्यमय हम स्वर्गमय हम आम मैंने से भितर विचरण करवा परम से लीला खेला करेंगे तेणु ए पृथ्वी दिव्य चेतनार वार्तावह हम ए पृथ्वी सत्य चेतना द्वारा परिचालित हम कि बर्तमान पृथ्वी जो प्रकार कलुषित हो जाइए मिथ्यार प्रभाव रे पृथ्वी जो प्रकार निष्पेषित होउची सी भी तो जड़े माँ ना पृथ्वी तेणु पृथ्वी माँ आकुति प्रार्थना जणेला ए वर्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मोडल बार्थ कौन कहला गोटे पृथ्वीर आकुति प्रार्थना ए दिव्य जननी मरणशील शरीर ग्रहण कर आसवाक बाध्य करेदेला ए वर्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मोडल बार्थ गोटे पृथ्वीर आकुति प्रार्थना दिव्य जननी मरणशील शरीर ग्रहण कर आसवाक बाध्य करेला तेना आम मैंने जो शरीर नहीं आसु से शरीर दिन नष्ट हम माँ ठीक से प्रकार शरीर नहीं आसिले कहीं जदि से अलग शरीर नहीं आसवे ये मनीष कौन कह तुम बॉडीटा स्टील बॉडी बोली कलंक लगुनि देखिए आम भाई आयरन बॉडी हो ना कलंक लगे केमती आम भाई मटेरियल बॉडी हो देखो धीरे धीरे स्नायुविक शक्ति से दुर्बल हम तापर दिन डिमिनिश लोप पाई तुम डिवाइन बॉडी को धरिक आस बोली तुम बॉडीटा डिमिनिश हो नहीं लोप पाऊ नहीं मौलू नहीं तेना मनीष जहाँ कम कर माँ और श्रीरंद्र ठीक से कम करने से कथा शिखापी आस कारण मनीष स्तर को आसे मनीष को दिव्य धारा गढ़ापी पृथ्वी अंधकार को दूर करने पृथ्वी दुख शोक को दूर करने पृथ्वी मिथ्या को दूर करने परम चेतनार राजत्व को त्वरायित करने माँ और श्री अरविंद पृथ्वी को आगमन
टू चेंज अर्थ लाइफ टू लाइफ डिवाइन पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन रूपांतर करने माँ और श्री अरविंद आगमन आम हूँ माँ दिव्य अंश जात हो सतरे विश्वास हो सतरे आम भगवान बोली विश्वास हो ना मोर अंतरंग कथबार्ता हमार अच्छी तुम भाव ना मु भाषण मारे तो शुण है कि सतरे भगवान सतरे भगवान मु तुमको लॉजिकली बुझे लॉजिक किए नहीं ना नहीं 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 ना अच्छा मु लॉजिकली बुझो देख आमु किए जन्म देला आम माँ को किए जन्म देला आम आई तो पुणी आम आई को ता माँ पुणी ता माँ को ता माँ को पुणी ता माँ को पुणी ता माँ को मूल जन किए माँ जन्म देना नहीं कह से मूल माँ को कौन कह जाए मूल माँ जी से भगवान ना नहीं आदिमाता कि नहीं दिव्य जननी कि नहीं सी जदि भगवान तांको पिलाटा कौन हो पुणी तांको पिलाटा कौन हो पुणी तांको पिलाटा कौन हो शेष आम पर्यंत आसी पहुंचला भगवान ना नहीं आम कि बर्तमान कौन कौच आम कौन कौच मनीष कहीं कौच देख गंगा जिते बाहर बाटर गोटे ब्रेकेज दिगला से ब्रेकेजटा किए शिव डायरेक्ट जब पृथ्वी कण है पृथ्वी धोई नहीं था तेना गंगा शिव जटा दे बाहर हिमालय देके आसला बाटर जो आसला जटारू बाहर पूरा शुद्ध पानी तापर जो बही की आसला बाटर केते मैला आवर्जना संस्पर्श आसी ना नहीं अच्छा बर्तमान हुगली पाखे कालकाटा पाखे जो गंगा के जाइच बुड़ दवा जाइन बुड़ी की उठला पवित्र सब लगी जाए जान ना नहीं बुड़ उठला बेलू नाक कान पाटी सब पवित्र लगी जाइए जिते जिते कालकाटा टाउन सहर जितक आवर्जना सब से पड़ो आ बुड़ी की उठला बेलू पाटी नाक कान सब लगी जाइए भी सी पवित्र ताले हिमालय केड़े शुद्ध अच्छा कालकाटा बाहर कहीं अपवित्र महिला बाटरे क्या संस्पर्श आसी ना नहीं से आमर जो जन्म पर जन्म आसूची आमे सेमिति अनेक पार्थिव प्रभाव को धरी धरिका शेष बर्तमान आमे कौन कहूँ आमे मनीष कि प्रकृत में आमे कौन भगवान माँ आसते से कथा जन देवाई जे तमें हूँ मोरी पिला मो भाया हम तेणु मो पिला मो भाया हम अन्य किसी हम जेहेतु आम भगवान को पिला ही कहूँ मनीष पिला बोली तेणु दुख भोग करने को बाध्य हो बुझे अच्छा ये जो माँ एवं श्री अरविंद जड़े भारत वर्ष जन्म ने आउ जड़े फ्रांस पेरिस रे जन्म ने कौन भाई इच्छा कर जन्म नहीं मन रखी तो यहाँ मुझे कहीदे से इच्छा कर जन्म नहीं किए कोटी जन्म नब इच्छा करी माँ होती फ्रांस पेरिस रे जन्म फ्रांस पेरिस को माँ बाची प्रकृत में वंश परिचय हूँ से राजवंशीय लोक इतिहास पढ़ी हाईस्कल फारो राजवंशीय कथा शुणिच इजिप्टर कथा शुणिच इजिप्ट राजा मान को फारो कह जाए से फारो राजवंशर लोक होती माँ माँ जेहेतु फ्रांस पेरिस को बाछी मुझे जन्म नेबी तांकर बापा मोरिस अल्फासा एवं तांकर माँ मातिल्दे इस्माइल को स्वप्न रे कहले तमे फ्रांस पेरिस को चलो फ्रांस पेरिस जीवार गोटे वर्ष पर माँ जन्म है कहीं सी बाची फ्रांस पेरिस सहर हूँ उच्चतर मनर विकास क्षेत्र प्रतीक हायर माइंड रे कार्य हुए ऑर्डिनरी माइंड रे काम हुए नहीं बुझे ये जो माँ फ्रांस पेरिस को से बाची नहीं जेहेतु ये माँ फ्रांस पेरिस को बाची नहीं आ श्री अरविंद भारत को कहीं बाची कहीं भारत हूँ एक देश समग्र पृथ्वीर भविष्य को से निर्माण कर छोटिया देश भारत नुह जाइते देश नुह ऑर्डिनरी देश नुहे
The future structure of the world depends on India. पृथ्वीर भविष्य गठन भारत वर्ष उपरे निर्भर करे। तेणु जदि भारत सुरक्षित हो, भारत जदि समृद्ध हो, भारत जदि आध्यात्मिकतार समृद्ध हो, ताले पृथ्वी को से तार आध्यात्मिकता दान करिवो। इंडिया इज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। टाइम हैज कम टू प्रूव इट। कौन कहली मन है कह दो जाओ। इंडिया इज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। पृथ्वीर आध्यात्मिक गुरु होची भारत वर्ष। टाइम हैज कम टू प्रूव इट। वर्तमान समय से पहुंची एटा प्रमाण करिया पाई। बुझिगला। तेणु भारत वर्ष वर्तमान प्रमाण करिवो से केमिति सारा पृथ्वीर आध्यात्मिक गुरु। बुझी सारा पृथ्वीर से आध्यात्मिक गुरु एक कथा प्रमाण करिया पाई वर्तमान समय से पहुंची। आउ गोटे कथा माँ हेले पाश्चात्यवासी रे जन्म नेले। माँ हेले पाश्चात्यवासी वेस्टर्न कल्चर। आउ श्री अरविंद हेले प्राच्य ईस्टर्न कल्चर है। जोड़ी की भारतीय माने बेसी आध्यात्मवादी भगवत विश्वासी से आराधना करिए भक्ति करिवे। जोड़ी पाश्चात्य देश कौन चिंता करिवे साइंस टेक्नोलॉजी को प्रमाण करके विश्वास करिवे। ताको जो प्रमाण देखेबो तबे जाय विश्वास करिवे। से हेतुवादी प्रमाण न पाइले से विश्वास करिवे। तेणु से जड़ को गुरुत्व दौरान जड़वादी से प्रमाण को भित्ति करके से विश्वास करुँच। तेणु से दुख पाँच। भारतीय माने केवल आत्मा को गुरुत्व दौरान जड़ को अवहेला कर तेणु दुख पाँच। तेणु दुईटी एकर समन्वय घटिव अर्थात प्राच्य आ पाश्चात्यर मिलन हम। माँ आ श्री अरविंद से एकाठी है। यही माँ कर जी होती स्पिरिचुअल गुरु से होती श्री अरविंद बा आध्यात्मिक सहयोगिनी से होती श्री माँ। श्री अरविंद स्पिरिचुअल कोलाबोरेटर से होती श्री माँ। कौन कहली बुझिपार श्री माँ किए? श्री अरविंद स्पिरिचुअल कोलाबोरेटर होती श्री माँ है। तेणु माँ और श्री अरविंद गोटे महान उद्देश्य नहीं कि पृथ्वी को आसछन्ति। आमे सब ये माँ दिव्य अंश जात होइछे परमंकर दिव्य प्रभाव आमे जात होइछे। वी आर सन्स ऑफ गॉड मस्ट बी इवन एज ही। वाक्यटा मन है वी आर सन्स ऑफ गॉड मस्ट बी इवन एज ही। आमे सबु भगवान को पिला निश्चय दिने तांकरी परी हेबु। माँ आमको सही प्रकार करिवे। मातृ गर्भरे आमे पुओ बा कि झियो बा किए स्थिर करछि को? आम माँ इच्छा करता खाली पुओ मान जन्म देता झियो किए न था संसार रे। कहना माँ मान बेसी पुओ भल पाउछन ना से खाली पुओ मान को जन्म देता फैक्ट्री पुओ फैक्ट्री झियो ना करता ना। तेणु किए पुओ हम किए झील हम किए डॉक्टर हम किए इंजीनियर हम किए साइंटिस्ट हम किए लेक्चर हम किए गध हम पाठ पढ़ी मूर्ख हम बदमाशी हम ये सब क्या द्वारा डिसाइड कराई? माँ डिसाइड कर। मातृ गर्भ रे थिला बेले किए कौन हम को काम करिवो डिसाइड किए करछन्ती? डिवाइन मदर। बुझेला। तेणु मातृ गर्भ रे जे तैयारी करछि से ही हमको बदलाई पारियो। संसार को सी तैयारी करछि से ही बदलाई पारियो। कहना ए श्री अरविंद ले परम तांकर क्रियात्मिक शक्ति होचंदी माँ। परम जा इच्छा करिवे माँ सेटा कार्यकारी करेवे। तेणु परम जहाँ इच्छा करुचंदी माँ सेटा कार्यकारी करुचंदी। तेणु परमंकर इच्छा कौन? निजको परिपूर्ण रूपे प्रकाश करिवे। जणे भगवान अनेक किछि सृष्टि करि पकेले सृष्टि भीतर से निजको लुचेकी रखिले। आंब खाइछ सत श्योर ता भीतर कौन अच्छी को? टाकुआ टाकुआ काटी देखेल आंब गछरा कौटी अच्छी देख पार? टाकुआ काटिकी बाहर कर
आंब गछटा कोठी अछि एते बड़ गछटा केमिति ता भितर लुचिक रहिगला बरकोली देखिछ बरकोली मंजी देखिछ केते छोटिया सोरिष रुआ भलिया गुड़ाई मंजी गोटे फल भितर थाए अच्छा ये जो सोरिष रुआ भलिया गोटे मंजी भितर एते बड़ बर गछटा लुचि केमिति रहिला केबे तार रहस्य हम चिंता करछु केबे चिंता करनु किंतु अछि ना नाही आमे आंबर कोइली को काटी काटी का शोष पड़े जीवा कौन बाहर किसी बाहर नष्ट हो हिंगा मनीष हृदय रे भगवान अच्छा है हार्ट सर्जन बाहर पहुंच जाई मो भीतर भगवान टा कूटी बाहर कल सी तार उठी भीतर भर्ती करद हार्ट को काटी टिक टिक कर बाहर कर कहीं या भीतर तो मिलला नहीं भगवान इवेन अणु पर्यंत गलानी टिक टिक करी भगवान पाऊना भगवान से मिलती केमी मिलती आंब टक भीतर पुणी गछ बाहर कि नहीं माटी पड़े पानी पाइला खाद्य पाइला आलोक पाइला उत्ताप पाइला तापरे ता भीतर गछ की बाहरला ताले जो प्रोसेस रे आंब भीतर आंब टक भीतर गछ बाहरिया दरकार से प्रोसेस दरकार अछि तेणु आम ठीक से भाया जो प्रोसेस रे आम मनीष भगवान हवा से प्रोसेस दरकार से प्रोसेस कथा हमको बतैब किए डिवाइन मदर क्या माँ ही सब कथा शिखाती तुम कथा किए शिखे श्योर तुम माँ तुम कथा क्या शिखे चलवा किए शिखे खाइबा किए शिखे तमें भी आज ये पाठ पढ़ुच तमें भी बड़ा बासा हम तमें भी माँ हम माँ है पर कौन कर एबे चिंता कर मोर गोटे साइंटिस्ट बर दरकार मोर गोटे इंजीनियर बर दरकार मोर गोटे डॉक्टर बर दरकार एबे चिंता करबनी तेरे एबे चिंता करनी मोर डॉक्टर बर दरकार इंजीनियर बर दरकार साइंटिस्ट बर दरकार लेक्चर बर दरकार प्रोफेसर बर दरकार है तेणु तुम भी पाठ पढ़ी कौन गोटे चाकरी कर सी भी चाकरी कले तेणु तुम तो मिस्टर उभर चाकरी हो गला तापर पिला कौन कल बोर्डिंग स्कूल छाड़देल है पिलाटे तो हम ना बोर्डिंग स्कूल छाड़ बढ़िया बढ़िया पैसा तक देल मासक 20,000 30,000 50,000 खर्च हो चिंता ना छाड़देल अच्छा बोर्डिंग स्कूल पिलार केयर नब ना माटा केयर नब कौन माँ केयर नब ना बोर्डिंग स्कूल केयर नब माँ केयर नब मार भावना पिलाटी प्रभाव पकेब ना बोर्डिंग स्कूल प्रभाव पिला को प्रभाव पकेब पिला को दिव्यकारी गढ़िया कहले बोर्डिंग स्कूल दरकार ना मार स्नेह दरकार मार स्नेह दरकार अच्छा मार तपस्या रे संसार परिवर्तन हवा ना नहीं तेरे ये जो माँ बर्तमान संसार भितर सब कथा तैयारी करदेले भगवान सबुरी भितर लुचिक रहिले ए लुचि रही भगवान को प्रकाश कले जी लुचि रही भगवान को खोजब प्रकाश कर पीछा पीछा सुख उड़ेब कौन कहली सुखर बाट मन नाइला तुम कह टंका सुख कर सुख दब बोली नेवर आजिकल टंका लोक बाहर बहुत अच्छी सुखर ना रोग अच्छी कि नहीं प्रचुर टंका थो डायबिटीज एत मात्रा बढ़ी जाए डॉक्टर कर तुम ये खाद्य खाई पार मलार लोकटा सब घरे मटन चिकेन कर खाऊे सी तार अन तुम सब खाई दो मो डायबिटीज खाई पार जहाँ मन तार कोलबल हो समस्त घरे मटन चिकेन खाऊ सी बेचारा खाई पार कहीं प्रचुर पैसा अच्छी ता रोग ताको बारण करदेला तेणु जो रोग कहीं ना शरीर अचेतना रही रोग है तो शरीर को भगवान में उद्दिष्ट करेन मन को भगवान में उद्दिष्ट करेन प्राण को भगवान में उद्दिष्ट करेन जेहेतु मन प्राण शरीर को भगवान में उद्दिष्ट करे ना हो तेणु कौन हम परिस्थिति भयंकर हम कि नहीं जीवन में तेणु माँ कौन करती जो भगवान प्रत्येक सृष्टि भितर लुचिकी अच्छा प्रकाश कर काम कर सृष्टि कराई आम भीतर भगवान अच्छा कि नहीं आमको माँ सृष्टि करते आम भीतर भगवान अच्छा कि नहीं किए प्रकाश करेंगे ये माँ ही प्रकाश करे माँ के इंटरेस्टिंग कथा कह शुण ये माँ फ्रांस पेरिस सहर था प्रतिदिन 9 वर्ष रु 11 वर्ष 11 रु 13 वर्ष बयस भितर माँ प्रतिदिन राति स्वप्न देखती बुझीगला से स्वप्न रे कौन देखती जानच
ଅନେକ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନର ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସା ଥାଏ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ଅନେକଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ମାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ କାହିଁକି ମତେ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଣ କାମ ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ ସଂସାରରେ ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ସବୁଦିନ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି। କଣ କାମ କରାହବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କଣ ବୋଲି ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଲା କୃଷ୍ଣ ନାଁ। କଣ ନାଁଟା? କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ ନାମିତ କଲେ ବା ଡାକିଲେ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ବୁଝିଗଲା? ସେତେବେଳେ ପରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। 11ରୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଛି, ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। 1910 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଗୋ ଟୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ଆଲିପୁର ଜେଲରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ଗୋ ଟୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ଗଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଥିଲାବେଳେ ଏଇ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହର ଫରାସୀ ମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶ ଥିଲା। ସେଟା ଫରେଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ ନେଇପାରିବେନି, ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଲେ ବୋଧେ ଧରି ନେବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋ ଟୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋ ଟୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଳେଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଯେ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପଲ ରିଚାର୍ଡ। କଣ କହିଲି ନାଁଟା? ପଲ ରିଚାର୍ଡ, ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଏଇ ପଲ ରିଚାର୍ଡ ଜାଣିଲେ ଜଣେ ICS ଯୋଗୀ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ରିଫ୍ୟୁଜି ମାନେ ଆଶ୍ରିତ। ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ସେ ରିଫ୍ୟୁଜି। ହେଲା, ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ, କିଏ ଦେଖା କଲେ? ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ପଲ ରିଚାର୍ଡ। ଆଉ ଏଭଳି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ସବୁ କହିଲେ, ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରରେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ। ସେ ଦାଢି ଜଟା ଧାରିଥିବା ଯୋଗୀ ନୁହଁ, ପୁରା ଶିକ୍ଷିତ ICS ଯୋଗୀ। ICS ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ମହାନ ଯୋଗୀ, ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ ର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଭିତରେ ଥାଇ, ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ କେମିତି ଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ ମା କଣ କଲେ? ଗୋଟେ ନକ୍ସା ଆଙ୍କିଲେ। ମା ଯୋଉ ନକ୍ସାଟି ଆଙ୍କିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସିମ୍ବଲ। ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ମୁହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡୁ ତଳକୁ ମୁହେଇଛି, ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ହେଇଛି। ଦିଟାକ ମିଶିକିରି ମଝିରେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। এই ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ମଝିରେ ଜଳରାଶି ଅଛି। এই ଯୋଉ ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। এইটা হচ্ছে সংকেত, সিম্বল। এই সিম্বলটি আঁকিলে, মা আঁকিকি তাଙ୍କ স্বামীକୁ ଦେଲେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ତ, ୟାର ଅର୍ଥ ସେ କହିପାରିବେ ନା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ଆରେ ମା ତାହେଲେ ସଂସାରକୁ ଆସି ସାରିଲେଣି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନକୁ ଆଉ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପ୍ଳବକୁ ଆଉ କେହି ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଭିମୁଖୀ ତ୍ରିଭୁଜ ର ତିନୋଟି ବାହୁ ହେଲା ଜୀବନ, ଆଲୋକ, ପ୍ରେମ। ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ବାହୁ ହେଲା ସତ୍, ଚିତ୍ ଆଉ ଆନନ୍ଦ। ଦିଟାକ ଯୋଉ ମିଶିଲା, ମଝିରେ ଯୋଉ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି ହେଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ସମତା। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜଳରାଶି 6ଟା ଅଛି, ପୃଥିବୀ ୟା ପୂର୍ବରୁ
छह थर सृष्टि होती प्रत्येक सृष्टि नुआ नुआ काम होती बहुलता देखी विभिन्नता प्रकाश पाई ये जो विभिन्नता प्रकाश पाई ता भितर पद्ममाला भगवान का प्रतीक यही कथाटी जो श्रीरंग लेखिकी देले माँ हेटू चिंता कले अरे मो कृष्ण ताले पंडिचेरी अच्छा मु कौन प्रकार देखा करी जहाँ 1914 मसीहा मार्च मास आरंभ रु 3 तारिख रु भितर संकल्प हो गलानी जे मु कौन प्रकार पंडिचेरी जीवी 7 तारिख रु जल यात्रा आरंभ कले सी जो घरे रोता से बासन कुसन प्रार्थना जो लोक को भेटुले प्रार्थना जो मन को चिन्ही जानी प्रार्थना जाओ जापानी जहाज कागामार नामक जहाज रे माँ आसिले से जहाज रे सांगरे कंपास आनिया दरकार बाय मिस्टेक माँ कंपास भूली जाइछन जहाज पड़े गला कोलंबो मांकर श्री मांकर जे जेजमा तांको ना होची मीरा इस्मालोन ए मीरा इस्मालोन अनेक दिन तले कोलंबो रे थिले बौद्ध तीर्थ जगह सेटा तेणु अनेक बौद्ध सन्यासी चिन्ही जानी तेणु ये मीरा जेहेतु जाऊँगी कोलंबो को तेणु जन को खबर देते मो नातुणी जाऊँगी तमें तार सुव्यवस्था कर जहाँ जाए पहुँचीगला कोलंबो रे जड़े बौद्ध सन्यासी माँ को पछोटी नहीं गला गोटे दिन रहिले ता पर दिन जल यात्रा करके आसवे पंडिचेरी किंतु कोलंबो रे से समय महामारी कलेरा व्यापी थाए जमी आम कोरोना है सर्टिफिकेट देखले ट्रेन की फ्लाइट रे यात्रा कर कलेरा रोग जेहेतु कोलंबो रे माती सर्टिफिकेट देखा दरकार माँ किंतु सर्टिफिकेट आनी ना कलेरा रोग रे गोटे दिन अफेक्ट हेले किंतु जेहेतु अफेक्ट हेले भाई व्यस्त हवा दरकार नहीं व्यस्त हवा दरकार आप डिस्टर्ब करूँ आपण वार्ड को अटेंशन अनेक डाइवर्ट हो पर देखेदवा सरी सर मीटिंग मुझे चित्र काटी देखेदे तबे कलेरा रोग द्वारा माँ मत अफेक्टेड हेले निजर जोग शक्ति द्वारा से कलेरा रोग को जय करें किंतु मेडिकल सर्टिफिकेट जेहेतु आनी ना से ट्रेन ले यात्रा करि पारले नाही बाध्य कि जो जहाज रे जाइतिले सेही जहाज रे बसले एवं पंडित रामेश्वरम अभिमुखे यात्रा हला बर्तमान रामेश्वरम को आसला बेले माँ अनुभव कर मैग्नेट जमी लुहा को टाणे मैग्नेट कौन जान चुंबक चुंबक जमी लुहा को टाणे माँ बसी जहाज को कई जमी जने टाणु चुंबकीय शक्ति भली टाणु कैप्टेन आश्चर्य है कैप्टेन आश्चर्य जे ए जहाजटा कहीं आपे आपे टाणी मो कंट्रोल भीतर रोनी आ गोटे कथा मैं अनुभव करते पंडिचेरी सहर गोटे रश्मि समुद्र बक्ष को 18 किलोमीटर माने 10 माइल दूर पूरा रेडिएट आलोकित प्रकाशित पूरा आलोकित यहाँ हूँ श्री अरविंद फोर्स तेणु से श्री अरविंद फोर्स माँ का जहाज को कौन करूला टाणी टाणी आणुला जहाँ सौभाग्य क्रमे माँ आसी 1914 मसीहा मार्च मास 29 तारीख सकाल 7:30 बेले पंडिचेरी ओह्लैले तापर श्री अरविंद कौट रहती तो से जाना जड़े व्यक्ति को पचारे अच्छा श्री अरविंद कौट रहती जड़े व्यक्ति देखेदेला हे गेस्ट हाउस टार रोचंती आंगुठी निर्देश कर रास्ता देखेदेला हे जो गेस्ट हाउस टा अच्छी से रोचन श्री अरविंद बास एतिकिरे से जीवन एंटायर दायित्व नहीं गले कृतज्ञ से व्यक्ति प्रति माँ एते कृतज्ञ हेले से एंटायर दायित्व ताका नहीं गले लाइफ रो दायित्व नहीं गले तापर गले फ्रेश हेले अपराह्न 3:30 समय आसिक श्री अरविंद को साक्षात कले अपराह्न जब देखा कले खांटी भारतीय ढांचारे मुंडरे ओढ़ना दे आंठू माड़ी प्रणाम कले 45 मिनिट काल नीरव हो गले
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉପର ମହଲାର ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସି ଗୋଟେ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମା ଗୋଟେ ପାହାଚ ଉଠିକି ଉପରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଉଠିଛନ୍ତି, ଭେଟ ହେଇଗଲା। ମା ଅନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର। 45 ମିନିଟ୍ କାଳ ବିତିଗଲା। ମା ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚରକୁ ଆଡପ୍ଟ କରି ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲେଖିଲେ। 1914 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଶତ ଶତ ଗାଢ଼ତମ ଅନ୍ଧକାର ଏ ପୃଥିବୀରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଜାୟସ ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଏ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହବ, ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତର ହବ ଏବଂ ପରମ ଚେତନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। କଥାଟା କଣ କହିଲି ମନେ ରହିଲା? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କର ଦୈନଲିପି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଡାଇରୀରେ ସେଟା ଲେଖିଥିଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ? ଶତ ଶତ ଗାଢ଼ତମ ଅନ୍ଧକାର ଏ ପୃଥିବୀରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଜାୟସ ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଏ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହବ, ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତର ହବ ଏବଂ ପରମ ଚେତନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ପରମ ଚେତନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପୃଥିବୀର ସକଳ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଖାଲି ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ଫୋର୍ସ କାମ କଲେ ତା ଆହୁରି କଣ ହବ? ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାର ବା ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଏ କଥା ମା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ରହିଲେ। 1915 ଫେବୃଆରୀ 21ରେ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଲା। 22 ତାରିଖ ଦିନ ମା ଗଲେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି ଯାଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ? ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଅ। ଆଲିପୁର ଜେଲ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି, ତମକୁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ପୃଥିବୀର ପତିତ ଜାତିକୁ ତମ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଦିବ୍ୟତାରେ ତମକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ତମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଚେତନା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ବଦଳେଇବ, ସେଇ ଶକ୍ତି ଓ ସେଇ ଚେତନା ପ୍ରତି ତମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭିତରକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନା, ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରେମମୟ ଚେତନା ବା ଅଧିମାନସ ଚେତନା ଅବତରଣ କଲା। এই ଅଧିମାନସ ଚେତନାର ଅବତରଣ ଅତିମାନସ ଜଗତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ। ଅତିମାନସ ଜଗତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ এই ଅଧିମାନସ ଚେତନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି 24th November 1926 is the descent of Krishna into the physical. 24 ନଭେମ୍ବର 1926 ମସିହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅବତରଣ ସ୍ଥୂଳ ଭୂମିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ଭୂମିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରକୁ। କୃଷ୍ଣ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ୍। କୃଷ୍ଣ ଅତିମାନସ ଆଲୋକ ନୁହନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଇଜ ଦ ଓଭରମାଇଣ୍ଡ ଗଡ୍ ହେଡ୍। ବାକ୍ୟଟି ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥା। କୃଷ୍ଣ ଇଜ ଦ ଓଭରମାଇଣ୍ଡ ଗଡ୍ ହେଡ୍। କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିମାନସ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରିପେୟାରିଂ, ଯେ କି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛନ୍ତି ଦ ଡିସେଣ୍ଡ ଅଫ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ। ଅତିମନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ର ଅବତରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଅତିମାନସ ଆଲୋକ ନୁହନ୍ତି କି ଅତିମାନସ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଅତିମାନସ ଆଲୋକ, ଅତିମାନସ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍
श्री अरविंद श्रीकृष्ण चेतना को ग्रास करगले 1926 मसीह घटना घटला तापर वर्तमान श्री अरविंद अतिमानस शक्ति कार्य कले एकांत गोटे घर रहिले 1926 रु 1950 पर्यंत अतिमानस आलोक अतिमानस ज्योति अतिमानस शक्ति निजक प्रस्तुत करेले एवं 1950 मसीहा डिसेम्बर मास 5 तारिख श्री अरविंद भीतर को अतिमानस शक्ति अवतरण कला जो शक्ति अवतरण करने फल 111 घंटा पर्यंत श्री अरविंद मध्य ज्योति जाजुल्यमान एक रहा माँ से शक्ति को रिसीव कले तापर धीरे धीरे बॉडी ज्योति कमिला तापर माँ का निर्देश रे आश्रम प्रांगण रे सेवा वृक्ष मूल श्री अरविंद शरीर को समाधिस्थ करागला तथापि एतिक माँ का काम सरी ना 1956 मसीह माँ और श्री अरविंद ध्यान करुँच हठात माँ उर्दू को उठी आउଛନ୍ତି देखुଛନ୍ତି गोटे विराट कवाट ए अतिमानस शक्ति को पृथ्वी वातावरण को आसबार प्रतिबंधक तैयारी करछि माँ गोटे सुवर्ण हाथुड़ी धरले से कवाट को शक्त प्रहार टीए देले से कवाट भांगिके चूरमार हो गला अतिमान शक्ति अवार्त धारे पृथ्वी पृष्ठ प्रभावित होला तथापि एतिक काम सरीनी माँ 1956 गोटे बाणी देले ओ लॉर्ड दाउ हास्ट विल्ड आई एग्जीक्यूट हे प्रभु तमे जा संकल्प करिछ मु ताको कार्यकारी करिछ ए न्यू लाइट ब्रेक्स अपॉन द अर्थ पृथ्वी पृष्ठ रे गोटे नूतन ज्योति उद्भासित हेछि एंड ए न्यू वर्ल्ड इज बोर्न 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 एवं गोटे नूतन पृथ्वी जन्म नेछि तेणु 1956 पर 1956 रे नुआ पृथ्वी तेणु पुरातन धारा चलो 1956 पर जो माने जन्म जानी था से अति मानस जुगर लोक 1956 पर नुआ जुग होइछि 1956 पूर्व जहाँ थिला 1956 रे नुआ जुग से जुगर ना होछि अति मानस जुग बुझियाला 1967 मसीहा मे 4 तारिख रे माँ मानव स्तर को अति मानस को अवतरण कर क्रिया कर पृथ्वी वातावरण में क्रिया कर तेणु आम श्वासक्रिया अति मानस को लाभ करुचु कह धर तुम गोटे बाहरिया भोजी की जाइछ से कोल्ड ड्रिंक्स आप्यायित कर जड़े कि तार लिक्वर फरेन लिक्वर आप्यायित कर तमें कोल्ड ड्रिंक्स भाविकी बाय मिस्टेक फरेन लिक्वर पी देच मद टे पी देच कौन हम कह डांस करिवो कि नहीं जदि बाय मिस्टेक तुम मद पी देच डांस हवा निश्चित सेमती ज्ञातर अज्ञातर पृथ्वी वातावरण बर्तमान माँ अति मानस को कार्यकारी कर बर्तमान ये अति मानस पृथ्वी वातावरण जेहेतु काम कर श्वासक्रिया न करिके बंचो को से जो धर्म लोक हो से हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो जैन लोक हो से जो दीक्षार लोक हो से अनुकूल चंद्र दीक्षा हो से साई दीक्षार दीक्षा हो ओगजात दीक्षार दीक्षित होता जो दीक्षार दीक्षित होता किसी जाए से नहीं किंतु गोटे बड़ कथा कौन अच्छी अति मानस को ज्ञात रो अज्ञात रो आम ग्रहण करुचु जो अति मानस स्वरूप हूँ सत्य चेतना जहाँ मध्य पूर्ण प्रज्ञा निहित जार कार्य रूपांतर करवा जहाँ भितर दिव्य जीवन निहित सबु किसी को से रूपांतर कर किसी को बात दब नहीं छुआ मैंने पार्टी कर हाँ एवं आम सारद जस्ट जस्ट मु अल्प समय 5 मिनट सारद तेरे ये जो अति मानस बर्तमान पृथ्वी वातावरण में काम करुच्ची जेहेतु पृथ्वी वातावरण बर्तमान काम करुच्ची आम मैंने से अति मानस जुगर लोक कौन करवा ताले आ पुरातन ढांचा किसी ना बर्तमान ये जेहेतु झील मैंने बहुत मत बहुत खुशी लगे भविष्य समाज दिव्य हवाटा निश्चित क्या द्वारा हम कौन आजिकल पुरुष मैंने जन्म देवे कि नुआ जुग गोटे कथा मन रखा पिला माने वी आर नॉट हियर टू डू व्हाट द अदर्स डू वी आर हियर टू डू व्हाट द अदर्स कैन नॉट डू बिकॉज
they do not have idea that it can be done. ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ନାହୁଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଇ କାମଟା କରିବୁ। କ'ଣ ସେଇଟା? କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଏମିତି କିଛି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି। କ'ଣ ସେଇଟା ହେଇପାରେ? ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ନୈତିକତାର କାମ ସରିଗଲା, ଧାର୍ମିକତାର କାମ ସରିଗଲା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଗଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। 1956 ପରେ ଆଉ 67 ପରେ ପୁଣି 69 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣରେ ଅତିମାନସ କାମ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅତିମାନସ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଆସ୍ପୃହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା। କୁହ କଂସକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଦେବକୀ ଭଲ ଲାଗେ? କୁହ ସିଓର? ଦେଖ ଦେବକୀ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଦେବକୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଅପରାଧ କରିଥିଲି, ମତେ କାହିଁକି ଜେଲଖାନା ଭିତରେ କଂସ ରଖିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି? କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବୋଲି। ଦେବକୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହେଲା। ତେଣୁ ପଚାରିଲେ କହ ମୁଁ କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଛି, ଜେଲ ଦଣ୍ଡ? କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଥିବେ? କଂସଟା ଦୁରାଚାରଟା, ତେଣୁ ତମ ଭଉଣୀ ବୋଲି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁ ସିନା ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ, ସିଏ ତୋ ହାତରେ ଶିକୁଳି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଓଲଟା ହେଇଛି ଆଉ। ଓଲଟା କଥା କହିଲେ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ମତେ ତ 14 ବର୍ଷ କାଳ ବନବାସ ପଠେଇଦେଲ। କ'ଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲି ତମେ ମତେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ବନବାସ ପଠେଇଦେଲ? ମୁଁ ପଠେଇଲି? ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଲାଇଫର କଥା ଇଏ? ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲେ? ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯୋଉ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କାଳ ଇଏ କୈକେୟୀ ହେଇକି ଥିଲା, ତା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କୈକେୟୀ ହେଇକି ଥିଲା ହେଲା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲା କୋଉଠିକି? ବନବାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କୁହ, କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ମତେ କାହିଁକି 14 ବର୍ଷ କାଳ ବନବାସ ପଠେଇଦେଲ? ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କର୍ମ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଥିବୁ ତାର ଫଳ କ'ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ଭଲ ଫଳ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ପୁଣି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇବେ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ହେଲେ। ତାପରେ ସିଏ ବି ବିବାହ କଲେ ଜାନକୀକୁ। ଜାନକୀ କିଏ? ସୀତା। ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାଇକି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରହିଲେ, ତପ ଆଚରଣ କଲେ। ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 2ଟା ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଲବ ଆଉ କୁଶ। ଲବ ଆଉ କୁଶ ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଲେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରାହଉଛି, ଗୋଟେ ଘୋଡାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇଛି ଘୋଡାକୁ ଯିଏ ଛେକିବ ବା ବାନ୍ଧିବ ତା ସହିତ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହବ ହେଲା। ହନୁମାନ ହାରିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାରିଛି, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହାରିଛି, ଶେଷରେ ଶ୍ରୀରାମ ମତେ ହାରିଲେ। କୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ଏ 2ଟା ପିଲା ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ସେ ଘୋଡାକୁ 2ଟା ପିଲା ଲବକୁଶ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ହେଲା। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ହାରିଲେ। ପିଲା 2ଟା ଏତେ ଯୋଦ୍ଧା କେମିତି ହେଲେ? ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ? ବାପା ପଚାରିଛି ଛୁଆ 2ଟାର ପରିଚୟ କ'ଣ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ବାପା ବି ଚିହ୍ନିନି ଏମାନେ ମୋ ପିଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ଯୋଉ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିପ୍ସାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଲବକୁଶ ତିଆରି ହେଲେ, ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଅଭିପ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉମାନେ ପିଲା ଆଣିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜ ଗଢିବ। ନା ମୁଁ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରିବି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବି ସେ ବି ଚାକିରି କରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ପିଲାକୁ ଆମେ ଆଣିବୁ। ବଢିଆ ପାଠ ପଢିବ, ଭଲ ଚାକିରି କରିବ, ଫରେନ୍ ଯାଇକି ରହିବ, ତାପରେ ଆମକୁ କିକ୍ ମାରିବ, ଆମକୁ କିକ୍ ଦେଇକି ପଳେଇବ ଆମେରିକା। ଆମେ ଏଠି ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇକି ଘରେ ସଢୁଥିବା। ଏଇଆ ଏଇଆ ନା? ସଂସାରକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ କୋଉ ପିଲା ଦରକାର? ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ପିଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ପିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ପିଲା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭଳି ପିଲା, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ପିଲା, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଭଳି ପିଲା।
এটা অভিশার আসবে না খালি কেমতি আসবে? হ্যাঁ, অনেক মহান আত্মা ଏବେ অপেক্ষা করে রয়েছেন অভিশা দ্বারা সে আসবে। তেমন অভিশা করিব না এমতি এনজয়মেন্ট করি করিকা পিলাକୁ আনিব? କୁହ କଣ କରିବ? অভিশারে পিলা আনিব প্রার্থনা করিকি না এনজয়মেন্ট এন্ଟরটেনমেন্ট করি করিকা পিলা আসিব? কଣ କରିବ? কোଉটা কହୁନା କିଛି? অভিশা করিকি পিলা আଣ, দিব্য শিশু মানে আসবে, সেইମାନେ ସଂସାର ବଦଳେଇବେ। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜୀବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିତ, ଟ୍ରୁ ଡୋମେନ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ନାରୀର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତ୍ତି କରି ଯେ ତମ ଜୀବନକୁ ତମେ ଗଢିବ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ସେଇ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଭାଇ ବହୁତ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ମୁଁ କହିକି ବନ୍ଦ କରିବି, ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରମ୍ପରାରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଭୋଗରେ ନୁହେଁ ତ୍ୟାଗରେ ମହାନ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଅବତାର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମା ମାନେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କିଏ? ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତ? ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅବତାର। ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅବତାର। ସେ କ'ଣ ଭୋଗ କରିଥିଲେ ନା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ପୂଜା ପାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା। କାହିଁକି? ମା ହେଲେ ପାଠ ହିଁ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ। ଗୋଟେ ବାପା ଶିଖିଦେଲେ କିଛି କାମ କରିପାରିବନି, ଖାଲି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମା ଯଦି ଶିଖିଦେବ, ସେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବି ନା। ଆପଣମାନେ ଆମ ଏଇ ଏରିଆରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ମାନେ ହେଉଛି, ଆମ ଟିଗ୍ରାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 2 ନମ୍ବର ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗୀମାନେ ଆସିକରି ଭାଷଣ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କଥା। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଏତିକି ରହି ମୁଁ ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସାଇଲେନ୍ସ। O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच्च प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम अनुवर्ता महे सत्यम अनुजीवाम केवलम। हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आमे केवल तुमरी आज्ञा हो उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करूँ। ओं आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओं शांति शांति शांति।